गाइस जय मां समले वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज रो ब्लॉग होचे घरे बसिकरी चा पीमी भाबू छे। आहा चा थे चीनी नहीं लागे फिलहाल काम तो चलामा आ का करो देखि पारबो याडे छुआ दुइटा खेलुछन। एटा काना एटा मोर मिसेस एटा मुढ़ी दउछे खावा लागे एखन मुढ़ी खासन के समझ बोले हैं देव फिलहाल खाइक तो पड़वा केन दी धरबी देखि भी नहीं पारबार किछि फिलहाल तो धरली। ओय काना करछ दुइटा छुआ काना बो काउथु दे हम कहले दे ठीक है काज देमु तुमके मारी जी दो चलो तो मैं दुइटा। हां गाइस फिलहाल आके जमा देखमा गाना होचे घर भीतर के जमा देखमा चलो इधर एंट्री नेली घरे फिलहाल ने देखू का काना रांधु छु इटा काना कोढ़ेटा बसी छे का किछि नहीं दिया है इटा चूल्हा जलु छे बंधा कुमी रांधबे कहूँ यार देखूँ कहाँ हो चल से बस इटा घर भीतर भाई गरीब दुखी लोग देखी पड़ो घर आमर घर है लड़की टीवी टा लगा हो इंस्टॉलमेंट थी आई छुट्टी नहीं पारबार लेकिन नहीं जिमी कहूँ टीवी के भी पूरा देखू तो बड़ा अब बाडे फाटे सरला तो एटा टिके लटका लुटकी चलছে अभी सरीकरी आ टुकेलटा आउे तार फोन है तो मोर तो गरीब दुखी पिला फोन नहीं नबले बनाऊ छे तार फोन थी केनता हे जाऊ छे जुहार करी पकू छे बहुत सपोर्ट करबो मोर दादा के नवा चैनल है सब्सक्राइब करबो वीडियोटा जदी भल लावा तो शेयर करि देबो मोय भी ब्लॉग खुली छे मते भी बहुत सारा प्यार देबो मते जनता भाई बहन माने एक्स्ट्रा की बहुत प्यार देबो एंता मते भी बहुत प्यार देबो। फिलहाल गाइस गुटे जिनिसटे देखा भी भला हमर घरे देखो बिले छुआ तीनटा अछन तार मानी न मिउ पुसु देखि पारबो एदे देखो चिकू मिकू चिंटू नाम दी चिकू मिकू चिंटू हमर बहन काना कहमी कहू जा दे तुम मते जनता स्टार रे प्यार दउछो मोर आईडी रे प्यार दउछो वीडियो के कमेंट मारुछो हेंता मोर ब्लॉग भी जनता की मिस प्रियंका ब्लॉगिंग रे खुली छे हेंता मते भी सपोर्ट करबे मते भी सब्सक्राइब करबे वीडियोटा जदी भल लावा तो शेयर कर देबे मुई जेन ब्लॉगटा बने छे एटा होचे हमर 31 तारीख डिसेंबर 31 तारीख नु स्टार्टिंग करि छे मोर हेंता भी न्यू ईयर दिने जनवरी 1 तारीख नवा साल दिने मोर बर्थडे दुइटा जॉइनिंग होचे मु एडिट करि के छाड़बी हला गाइस ई बहुत बकर बकर कोचे मैं पछे देखाऊ आज राती 8 बजे छाड़बी तुमे मोर दादा के जनता प्यार करछो सपोर्ट करछो तारे स्टार थी भी हेंदा सपोर्ट नहीं करबो गाइस बहुत सेल्फिश है जान लो ठीक होचे गाइस आके देखमा एडा एखन टिके बहुत सारा प्यार देबो मोर देह टिके फोन लिनो पछे टिके देखमा एबे टिके ब्रेक नो छे बाय गाइस हेलो गाइस ब्रेक बात आइली तुमके मोर दुइटा बहू के देखामी ताकर घर आड़े आसमा फिलहाल तो मोर बहन बोई छे आसु ताकर अच्छा चाह खाबो मुड़ी खाबो काना रांधी चन देखमा टिके चलो चाह मुड़ी खाबो आईफोन है हैंडसम दिखुथि जे ना देखू काना करू फिलहाल देखि परथबो दुइटा बहू एकला एकला ठुसुई छन मते किछि खाइ भी नहीं दियो सुंदर सुंदर बहू माने अछन रोमांटिक कहबो चूड़ा के नहीं खासो रे काना रांधु छु चूड़ा नहीं खो थले काना खवासो हैं नहीं कहे बहुत से बते देती नहीं अब बतो न बतो अरे मोर गाइस मन जे देखु देखि परथो हाय करछन ई मने बड़ा है सुन ना तांकर वीडियो ठीक इंस्टाग्राम नुआ नुआ बनउ छन कंपनी में छन लाइक करी दो ठीक काना कुटी पको छ बॉडी देखु जे त केनता अछि पूरा मस अशोक दादा से जहां सिस्टम है छ ना डांस मान सीधा है जीवो इटा उरे हमर कंपनी वाला सभे आय बना ठीक है इरा करे हम कॉमेडी गाइस भीतरु देखमा मोर दादा सुई छे इटा फिलहाल पूरा आराम जिंदगी नो छे देखि पारुथबो पूरा तरह इटा तांकर घर गाइस आ गुटा कथा कहमी कहथली मोर दादा टैटू फेटू बनासी गाइस तार नंबरटा तो नहीं जानी पछे बते देबी लेकिन बढ़िया बनासी जदी टैटू फेटू बनाबार थिले इनके आसबो नंबरटा दादा बनासी नंबरटा नहीं जानी फिलहाल आ गुटे ये रे देई देबी तुमके इटा तांकर घर देखि पारुथबो देखि परथबो मोर बहुरा बड़ा खुश अछन मु का काना मिलला के आते आते देखू तो पूरा दारा देखौ छन पूरा जरान थला एकरा खाली कोहली बोले टिके चाहा मिली छे खुशी थी ठीक होचे गाइस मी पछे आके देखमा ब्रेक नो छे इनु बाय देखू तो भाई ने मोर दादी काहे जइतलो दादी एकला जइतलो के नहीं
হয় হয় ঠিক আছে গাইস মোর দাদিটা জিসি একলা গুরসানি ফিলহাল দেখু তো এটা আমি গলি আমার জাણે ବି ହେଲେ ଇନେ ପିଲାମାନେ ଇନେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ଇନେ ଭିଡ଼ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଗାଈ ସେଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏ ଯେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ଜାଗା ଭାଇ ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବ ଗାଇସ୍ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଟାଉନ୍ ଏଇଟା ସେ ବାରୁପଡ଼ା ଘରଟା ଭିତରେ ଅଛୁ ଆମେ ମାନେ ଇନେ କିଛି ଏତିକି ମାନେ ମିଲେନି ଫେରେ ସେ ଆଗକେ ଟିକେ ଯିଏ ଲାଗ୍ସି 2-3 କିଲୋମିଟର ହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖୁଥିବ ତ ଗଲି ଜାଗାଟା ଗାଇସ୍ ଆଗକେ ଦେଖମା ଠିକ୍ ଅଛେ ବ୍ରେକ୍ର ବାତ ଆଇଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରେକ୍ କାଣା ହେଇଥିଲା କି ମୋର ବହେନଟା ମୋବାଇଲ ନେଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ନେଇଥିଲା ମୋବାଇଲ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲି ସନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ଘରେ ଅଛେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିମି କହୁଥିଲି କି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଏନ୍ତା ବନଉଛେ ମୁଇଁ ବୋଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ତ ବନଉଛେ ହେଲେ ଘରେ ମୋତେ ଜାଣୁଛ ଛୁଆ ପିଲା ମାଝି ଅଛୁ ବୋଲେ ବାପା କହୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗିଂ ବନଉଛୁ ଛୁଆ ପିଲାକେ ଦେଖବାନି କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ନି ଲାଗଲା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନଉଛେ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାକେ ବି ଦେଖୁଛେ ଏନ୍ତା କିଛି କଥା ନୁହେଁ ଫିଲହାଲ ମୋର ବହେନର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛେ ନୂଆ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାଗ ମିସ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜାଣୁଥିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫେମସ୍ ଅଛେ ଆଉ ଜାଣୁଥିବ এখন তার ছাড়বার ভিডিও মোর মিস প্রিয়ঙ্কা রে যেইকিনা মোর ইউটিউব চ্যানেল রে নিউ ব্লগ তে আসুছে যেটা কি নিউ ইয়ার দিনে জানুয়ারি 31 তারিখ নয়া সাল দিনে মোর বর্থডে লাইক কমেন্ট শেয়ার করি দেবে আর কমেন্ট মারবার কে নি ভুলবে আর মোর গুটে প্রিয়ঙ্কা নাম রে भी आईडी আছে যেইকিনা সর্চ মারবে হেতি আর মতে লাইক কমেন্ট করবে আর সবকে শেয়ার করে দেবে আমার ভিডিওটা কেনতা লাগলা সবকে কই দেবে ହେଲେ ଗାଈ ସେଟା କହୁଥିଲେ ବୋଲେ ହେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଥିଲେ ଘରେ ଆଇଡିଟା ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ନି ଦେବାର ଏନ୍ତା କହୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏନ୍ତା କିଛି ନୁହେଁ ମୋର ଆଇଡିଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଖ ଦେବାର ଅଛେ ଦେଖିଛ ଦେଖି ପକ ଭଲ ସେ এই আইডি তে সর্চ মারবো ওকে আর পুরা ফলোवर আইবার কথা ঠিক আসবা চিন্তা নি কর ହେଇଟା ଗାଇସ୍ କହୁଥିଲି ତମକେ ମାଗେ ଆଉ ଫିଲହାଲ ତ ଏଇଟା ମୋର ଘରେ ଦେଖୁଥିବ ଦେଖୁଛ ଗରିବ ଲୋକର ଘର କେନ୍ତା ଥିସି ଗାଇସ୍ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛେ କପଡ଼ା ଲତା ଇହାଦେ ସଫା କର୍ମା ଆଉ କାଁ କର୍ମା ଦେଖୁଛ ଗାଇସ୍ ଇ ବି ବିଜି ଅଛେ ବ୍ଲଗ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାବା ভিডিও কেনা লাগছে ପୁରା ବୋଲେ ଗାଇସ୍ କହୁଥିଲି କି ସଣ୍ଡେ ଦିନ ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଆଇବା ମୋର ସିଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଯିମା ବୁଲି ଆମା ଗୋଟେ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆଇମା ଲେକିନ୍ ସେଟା ତମକେ ନି କହେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖୁଛେ ଗାଇସ୍ ଫିଲହାଲ ମୋର ବିହାଘର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ପକ ଭିଡ଼ିଓ କସି ହୋ ସରି ଫଟୋଟା ଟିକେ ଦେଖି ପକ ଦେଖ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ ବୋଲର ଫଟୋ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଘରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଯେତେ ବେଚଲର ବୋଲର ଫଟୋ ଦେଖୁଛ ଗାଇସ୍ କେନ୍ତା ଥିଲା ମୋର ଏଇଟା ଦେଖି ପଡ଼ୁଥିବ କାନ୍ଥିଥି ଲଗା ହେଇଛେ ଆଉ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ପାଣି ଗଲସି ମୋର ଘର ପୁରା ଦେଖି ପଡ଼ୁଥିବ ଏତେ ହେ କୁଣ୍ଢା ଦିନ ତ ବହୁତ ପାଣି ପଡ଼ସି ପୁରା ଏନ୍ତା ପଡ଼ସି ଯେ ତଳଟା ପୁରା ମାନେ ଜଲ ଥପ ହେଇଯିସି ପୁରା ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରବ ମୋର ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ବହିନ ଦେଖୁଛ କାଣା ଦେଖୁଛେ ଦେଖିପାରବ ତ ମୋବାଇଲରେ ମୋକେ ହିଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା ଦେଖୁଛେ ଆଗର ଦେଖା ଟିକେ ଭଲସେ ଏ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଆଗେ ଆମେ କେନ୍ତା ବନଉଥିଲୁ 17 ଲାଇକ୍ ଯାଇଛେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଗାଇସ୍ ମାରବ ଗାଇସ୍ ଫିଲହାଲ ମୋର মারবো ବିହା ଭଲ ଦେଖମା ଟିକେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଅମୂଲ୍ୟକେ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଯେ তাকর ছুয়া দেখিনু হেলে না সবু চিড়ি ফাড়ি দেলে নালে আউ ভরি ଏଇଟା ଗାଇସ୍ ପାର୍ଟି ବେଲର ଫଟୋ କେନ୍ତା ଅଛେ ଗାଇସ୍ ଭଲ ଥିବ ନା ହେଇଟା ଗାଇସ୍ ଦେଖଉଥିଲି ତମକେ সবু দেখা ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଦେଖ ବ୍ୟାଚଲର ବୋଲେ କେନ୍ତା ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ମିସେସ୍ ଗାଇସ୍ আরে এন্তা ধর ক্যামেরা কি এন্তা নি ধরে কেন ফটো দেখাবো না আলবম গাইস দেখো এটা এটা তাকর পার্টি বলো রে বরাতি রে কো ଗାଇସ୍ ଦେଖିଲ ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଅଧା ଅଧା ଦେଖୁଛି ଫଟୋ ହେଲା ଏତ୍କି ଦେଖ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କେବେ ଦେଖମା ଆଉ ଘରେ ତ ଆଜି ଏନ୍ତା କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ମାନେ ଭଲ ବି ନି ଲାଗଲା କାଣା କରବ କହେସନ୍ ତ ଆଉ ଫିଲହାଲ ମୁଇଁ କାଣା କରୁଛେ ମୁଇଁ ସେଟା ଜାନିଛେ ସେ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ଅଛେ ଗାଇସ୍ ଆଜିର
ভিডিওটা আমি এন্ড করুছে আর রখুছে। ভল ভল থিব সবে বঢ়িয়া থিব। জয় মা সমলেই। বাই গাইস। बोले